السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں کا اللہ عز و جل ضامن ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا تو اللہ اس کا ضامن ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ دوسرا وہ آدمی جو مسجد کی طرف گیا تو اللہ اس کا ضامن ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے گا۔ تیسرا وہ آدمی جو سلام یا سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے مقصد کے تحت اہم پارٹیوں کی جانب سے انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ پولیس کے طور پر فرائض انجام دیتے ہوئے عوام کے دلوں کو فتح کرے۔ گروپ 1 کے تحت منتخب ہونے والے ڈی ایس پیز کو حیدرآباد پولیس اکیڈمی میں تربیتی کلاسز کا ڈی جی پی شیوادر ریڈی نے کیا افتتاح۔ محکمہ پولیس نے کیا ایک اور قتل کو حل۔ نوی پیٹ میں پیش آئے خاتون کے قتل کے ملزمین کو لیا حراست میں۔ شہر کے جامع ترقی کے لیے مکمل منصوبہ بندی کے تحت کوشش کریں۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کانفرنس ہال میں شہری انتظامیہ کی کارکردگی پر کلکٹر نے اجلاس کیا منعقد۔ سینئر ایڈوکیٹ ریٹائرڈ منصف مجسٹریٹ جی شنکر کے ثانیہ ارتحال پر نظام آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب سے خراج عقیدت پیش کی گئی۔ ریاستی مشیر محمد علی شبیر نے گورنمنٹ ہاسپٹل میں لفٹس و باتھ رومز مرمت کے لیے 16 لاکھ روپے کی منظوری کو بنایا یقینی۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ محمد علی شبیر نے گورنمنٹ ہاسپٹل لفٹس و باتھ رومز مرمت کے لیے 16 لاکھ روپے کی منظوری کو بنایا یقینی۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں نظام آباد میں مریضوں و ان کے متعلقین اور عوام کو درپیش مسائل و دشواریوں کا نوٹ لیتے ہوئے گورنمنٹ ہاسپٹل کے ناکارہ لفٹس کی مرمت و درستگی اور 2 نئے لفٹس کی منظوری کے علاوہ ہاسپٹل میں خستہ حالت واش روم باتھ رومز کی بھی جدید انداز میں درستگی و مرمت کے لیے تلنگانہ حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے اپنے فنڈ سے 16 لاکھ روپے کی منظوری کو یقین بنایا۔ اس خصوص آج شہر کے سینئر کانگریس پارٹی قائدین، سابقہ ڈپٹی میئر ایم اے فہیم، ڈائریکٹر تلنگانہ ریاستی پولیوشن کنٹرول بورڈ و سابقہ سینئر کارپوریٹر ہارون خان، سابقہ سینئر کارپوریٹر ایم اے قدوس، سابقہ کارپوریشن ممبر اشفاق احمد خان کے ہمراہ دیگر کانگریس پارٹی قائدین ایم اے سمیع، محمد میرا، محمد شفیع، ایم اے وحید، عمران شیخ جعفر نے گورنمنٹ ہاسپٹل پہنچ کر یہاں جاری تعمیری و ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سابقہ ڈپٹی میئر ایم اے فہیم نے بتایا کہ 2 یوم قبل نظام آباد کانگریس پارٹی قائدین نے تلنگانہ حکومتی مشیر محمد علی شبیر سے حیدرآباد میں اپنی ملاقات کے دوران اس خصوص میں تبادلہ خیال کیا اور جلد از جلد گورنمنٹ ہاسپٹل میں عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے سفارش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے کانگریس پارٹی قائدین کو ہنگامی خطوط پر گورنمنٹ ہاسپٹل میں ناکارہ لفٹس کی مرمت و درستگی اور 2 مزید نئے لفٹس اور باتھ رومز کی
تعمیری و ترقیاتی کاموں کا آغاز کرنے کا تیقن دیا تھا۔ حکومتی مشیر محمد علی شبیر، جو نظام آباد شہر کی ترقی و عوامی خوشحالی کے لیے نمایاں اور مثالی کردار ادا کر رہے ہیں، 2 یوم میں ہی گورنمنٹ ہاسپٹل میں درکار عوامی و بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقین بنانے کاموں کا آغاز کروایا ہے۔ سابقہ ڈپٹی میئر ایم اے فہیم، سابقہ کارپوریٹر ہارون خان، سابقہ سینئر کارپوریٹر ایم اے قدوس و سابقہ کارپوریشن ممبر اشفاق ایم اے قدوس اور سابقہ کارپوریشن ممبر اشفاق احمد خان و وفد میں شامل دیگر کانگریس پارٹی قائدین نے گورنمنٹ ہاسپٹل میں عوامی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقین بنانے اور نظام آباد کی مثالی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنے پر حکومتی مشیر محمد علی شبیر سے اظہار تشکر کیا۔ نظام آباد ون ٹاؤن محکمہ پولیس کی جانب سے مسجد کچیا میں سائبر اسکام کے مطابق شعور بیدار پروگرام کا کیا گیا انعقاد۔ آج نظام آباد کے ون ٹاؤن ایس ایچ او رگھوپتی نے کچیا مسجد میں سائبر اسکام سے متعلق ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عوام کو مختلف اقسام کے سائبر فراڈ اور آن لائن دھوکہ دہی کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے فراڈ سے ہوشیار رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص سائبر اسکام یا آن لائن دھوکہ دہی کا شکار ہو جائے تو فوری طور پر 1930 نمبر پر کال کر کے سائبر کرائم سیل میں شکایت درج کرائیں۔ پروگرام میں مسجد کمیٹی کے ذمہ داران ادریس اور یاسین موجود تھے۔ السلام علیکم، میں ابوبکر ون ٹاؤن میں کام کرتا ہوں۔ آج کچیا مسجد کی جانب سے آپ ایک سائبر اویئرنیس دیوس کا پروگرام ہمارے سی اے سر رگھوپتی سر کے لیڈرشپ میں اور مسجد کمیٹی جو ہمارے سپورٹ کر اس کا واسطے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج خاص اپنے عوام کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آج کل دنیا رہنے دو، ملک رہنے دو، اپنے لوکل میں سائبر فراڈ بہت ہو جائے۔ تو آج ہمارے پریویس آرڈر کے حساب سے میں تھوڑے سائبر فراڈس کے اسکیمس آپ کے سامنے لگاتا ہوں۔ آج کل جابلیس یوتھ کے واسطے پارٹ ٹائم جابس بول کے، پارٹ ٹائم ورک فرام ہوم بول کے جو ایپس آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے والے آن لائن میں پیسے گوا دے رہے، اور بہت جو لون اپلیکیشنس آن لائن میں اپلائی کر کے جو پیسے بھیجنے کے بعد وہ پیسے واپس نہیں آ کے بہت مشکلات اٹھا رہے، اور فیک آن لائن آرڈر جو آپ رہتا ہی نہیں، آپ اپنے واسطے ایک آرڈر آیا آپ خریدو بول کے اپنے کنے اور ادھر اسٹک ہوگا اور آپ پیسے بھیجائے تو ہم لوگ آرڈر بھیجاتے بول کے ویسا ایک فراڈ ہوتے جا رہا ہے۔ اسپیشلی آپ کے واٹس ایپ گروپ میں اے پی کے فائلس بول کے ایک ایپ آتا، جیسے وہ آپ اپنے واٹس ایپ میں دکھتے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ فرال نہیں تو آپ ایڈمن کو بول دو اس کو ڈیلیٹ کر دو، نہیں تو اس کے اوپر کلک نہ کرو۔ خاص اپنے مسلمان خواتین کا میرا میسج کیا ہے بولتے ہو، جو بھی پیسے فری میں نہیں آتے، اور اسپیشلی آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں جو بھی فیک ایپس رہنے دو، فیک آن لائن کالس رہنے دو اور فیک فائلس رہنے دو، کچھ بھی ڈاؤن لوڈ نہ کریے۔ اور ایک بات کے وائی سی فراڈس، آپ کا جو لون کلیئر کرتے ہوئے کے وائی سی کے جو لنکس آتے اس کے اوپر بھی آپ کلک نہ کریں۔ اور اسپیشلی سب سے مین ڈیجیٹل ریسٹ، بہت جنوں کیا کرتے بولے تو آپ کو ویڈیو کال کر کے پولیس ڈریس نہیں تو ایک آفیشیل ڈریس مینٹین کر کے آپ کا بچہ آرمس ایکٹ میں نہیں تو ڈرگس ایکٹ میں پھنسا ہو، آپ تھوڑے پیسے بھی جائے تو ہم لوگ آپ کو اس میں سے رہا کرتے بول کے بہت جنوں جھوٹے باتیں بول کے اپنے بچوں کو پھنسا رہے، نہیں تو پیسے خالی ہو جا رہے۔ اور لاسٹ میں سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ گولڈن آور جب بھی آن لائن میں پیسے جاتے تو فرسٹ 1 گولڈن آور بولتے، اس کو 1930 میں آپ کمپلینٹ بجا کر سکتے، کال کرے تو ان کو آپ ایک لنک بھیجتے، لنک میں آپ اگر آن لائن میں آپ کمپلینٹ کرے تو جو بھی اکاؤنٹ کو آپ پیسے بھیجو وہ آٹومیٹک فریز ہو جانا، اس کے بعد آپ جو بھی پی ایس رہیں تو پی ایس کو آ کے آپ کمپلینٹ کر کے آپ پیسے اب ریٹرن لے سکتے ہیں۔ دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد میں بعد نماز مغرب تا عشاء دینی تعلیم سنٹر، عوام الناس سے استفادہ کی اپیل۔ شہر نظام آباد میں اسکول کے بچوں بچیوں اور کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کے لیے روزانہ 1.5 گھنٹہ دینی تعلیم کا نظم رکھا گیا ہے، جس میں الحمدللہ 25 طلباء شریک ہو کر تجوید کے ساتھ قرآن مجید، عقائد اسلامیہ اور سیرت النبی کے علاوہ روزمرہ سنتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خادم جمعیت علماء دارالعلوم سعیدیہ نے اپنے صحافتی بیان میں کرتے ہوئے مسلمانان نظام آباد سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ حالات میں اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیتی کے لیے بہت زیادہ فکر کریں، دارالعلوم سعیدیہ میں چلنے والے مکتب سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ بچوں کو ابتدائی بنیادی دینی تعلیم دینے کا اہتمام کیا جائے گا۔ عوامی نمائندگیوں کے بعد پھلانگ میں کی گئی سڑکوں کی مرمت۔
निज़ामाबाद डिवीज़न नंबर 46 फुलांग स्ट्रीट के रिहायशी और समाजी कारकुन नदीम अहमद की दरख्वास्त पर बिरयानी दरबार होटल के करीब टूटे हुए कलवर्ट्स की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। समाजी कारकुन ने ज़िला कलेक्टर से मुतालबा किया था कि टूटे हुए कलवर्ट से शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र फौरी मरम्मत करवाई जाए। मुतालबे के बाद मुतालिक महकमे ने कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता शब मरम्मती काम अंजाम दिया। समाजी कारकुन नदीम अहमद ने कलेक्टर निज़ामाबाद, कमिश्नर और उर्दू मीडिया का बरवक्त तवज्जो देने पर शुक्रिया अदा किया। शहरियों ने भी इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि आइंदा भी अवामी मसाइल के हल के लिए इंतज़ामिया इसी तरह फौरी रद्द अमल दिखाई दी। आज महल फुलांग डिवीज़न 46 में जो कलवर्ट जो ख़राब हो गया था जय लुकास के सामने बिरयानी दरबार के बाजू, अल्हम्दुलिल्लाह आज काम हो चुका है। आधी रात के 12 बजे से ये काम चालू हुआ, अभी तक काम यहाँ पे काम करके गए हैं। तो यहाँ पे जो महल्ले के बच्चे हमारा साथ दिए और इसमें जो अभी पर्दा बने लकड़ियाँ लगाए, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे काम करने का मकसद ही ये है कि महल फुलांग में हर चीज़ पे डेवलपमेंट होना और महल फुलांग में जो भी तकलीफ है वो दूर होना। क्योंकि यहाँ पे जब सल्ला खां बाहर निकल गए तो कई लोगों के गाड़ियाँ के टायरा फट गए, सल्ला खां चुभने से कई लोग गिर गए, यहाँ पे जाने आने नहीं आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम कलेक्टर साहब को एक कंप्लेंट करे थे और कमिश्नर साहब को भी करे थे। तो कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब का और यहाँ के एरिया के वर्क इंस्पेक्टर और एई मैडम, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो काम हुआ है, हम सिर्फ काम करने के लिए अंजाम वही काम करते हैं जहाँ काम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे कि हम महल फुलांग में ऐसे बड़े बड़े कायदीन यही रोड से गुजरते थे मगर देख के नज़रअंदाज कर देते थे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि काम को अंजाम देना और ऐसे बहुत सारे काम इंशाअल्लाह महल फुलांग में करते रहेंगे। और ये नौजवान बच्चों के भी इसमें मेहनत बहुत कुछ है। यहाँ पे जो पर्दा लगाए लकड़ियाँ बने उनकी हम शुक्रिया अदा करते हैं बच्चों का भी। और जो भी आगे भी चल के जो भी काम होगा हम खिदमत अंजाम देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। दोपहर के औकात में मिड मेल के 23 DEO झूठा प्रोपेगेंडा करने से गुरेज करे। AITUC कायदीन ने AITUC ज़िला दफ्तर में मुनक़िद इजलास से किया इजहार। ज़िला में वाक़े AITUC दफ्तर में प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर AITUC ज़िला जनरल सेक्रेटरी के ओमैया ने कहा कि ज़िला एजुकेशन ऑफिसर अशोक की जानिब से दोपहर के औकात में मिड डे मील के बारे में छोटा प्रोपेगेंडा करने से गुरेज करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मरकज़ व रियासती हुकूमत ने तरीका तौर पर प्राइमरी स्कूल के तलबा के लिए 6 रुपये 78 पैसा और हाई स्कूल तलबा के लिए अंडे से मिलाकर 13 रुपये 17 पैसा इजाफा करते हुए फ़ैसला लिया गया है। इसका निफाज अक्टूबर के महीने में अमल में आएगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए मेनू के मुताबिक 13 शक्लों में 2 सब्जियां, दाल और अंडे देना मुमकिन ना होने के बाइस 22 रुपये दिए जाते हैं। हुकूमत के मेनू के मुताबिक रुबे अमल में लाना मुमकिन है कहते हुए कई मौक़े पर रियासती हुकूमत को कमेटी के ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अर्ज़ियाँ पेश की गई है, लेकिन इन अर्जियों के तेज़ लापरवाही करते हुए मेनू चार्जेस इजाफा ना करके गरीब तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूरों के घर में फाका कशी का शिकार होने के बावजूद भी स्कूलों में तलबा को खुराक फराहम नहीं किया जा रहा है, जिससे समाज में गलत पैगाम जा रहा है। इन्होंने कहा कि आवाम को गुमराह करने के नए गुरेज करते हुए तलबा को मेनू के मुताबिक ग़िज़ाई अशिया फराहम करने का इजहार किया। ఇవాళ DEO గారు ఆయన ఒక ప్రకటన చేయడం జరిగింది। విద్యార్థులకు 2 రకాల కూరగాయలు పెట్టాలని, పప్పు పెట్టాలని, అదే రకంగా ఉడకబెట్టిన గుడ్డు, అదే రకంగా వేయించినటువంటి గుడ్డు, నెలకు 4 సార్లు చికెన్ మటన్ పెట్టాలని చెప్పేసి ఆయన ప్రకటన ఇవ్వడం జరిగింది। మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం DEO గారికి, అయ్యా దీనికి మెనూ ఛార్జ్ ఎంత పెంచారు మీరు అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాం। ఇవాళ ప్రైమరీ స్కూల్లో పనిచేసేటటువంటి ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉండేటటువంటి విద్యార్థులకు 6 రూపాయలు 25 పైసలు ఇస్తూ ఉన్నారు మెనూ ఛార్జ్। హై స్కూల్ విద్యార్థులకు దాదాపు 13 రూపాయలు, అది కూడా కొత్త జీవో నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అమలు అవుతుంది। మరి 13 రూపాయలు ఇచ్చేటటువంటి మెనూ ఛార్జీలో నెలకు 4 సార్లు చికెన్ మటను, వారానికి 3 సార్లు గుడ్లు ఉడకబెట్టి వేయించి, అదే రకంగా 2 రకాల పప్పులు, కూరగాయలు
श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर जिला ज़री ऑफिसर गोविंद ने धान खरीदी सेंटर का लिया जायज़ा। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े कोंडूर देहात में ज़िलाई ज़री ऑफिसर कोंडू ने धान खरीदी सेंटर का जायज़ा लेते हुए कहा कि श्रीकोंडा मंडल भर में तकरीबन 70 खरीदी सेंटर में धान की खरीदी की जा रही है और ज़िला भर में 600 खरीदी मराकज़ कायम किए जाने के बिना पर 450 खरीदी सेंटर में खरीदी अमल में लाई जाएगी और इसके अलावा आरमूर भीमगल इलाक़ों में अंदरून एक हफ्ते में आगाज़ होगा। ख़ास तौर पर ज़िला में 3,94,000 एकड़ में बारीक धान की काश्तकारी की गई है। इसके मुताबिक अनाज की नमी को बढ़ाने के लिए हर किस्म की सहूलियात में इजाफा करते बरदान के अलावा दीगर ज़रूरी चीज़ें फराहमी के मुख्तलिफ राइस मिलों को अलॉटमेंट किया गया है और इसके अलावा बारीक धान के लिए 500 रुपये बोनस में भी ऐलान किया गया है। इससे तमाम किसान हुकूमत के तइस काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल ज़री ऑफिसर नरसिया, तहसीलदार रविंदर राव के अलावा किसानों ने शिरकत की। 690 సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకుగా 450 సెంటర్లు ఓపెన్ కావడం జరిగింది. ఇంకా కొంత ఆర్మూరు అటు భీమ్గల్ ఏరియాలో ఇంకా ఈ వారం 10 రోజులు అన్నీ కూడా ఓపెన్ అయిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు ఈసారి సుమారుగా జిల్లాలో 3,94,000 ఎకరాలలో సన్న ధాన్యం పండించడం జరుగుతూ ఉంది. 43,000 ఎకరాల్లో మాత్రమే దొడ్డు ధాన్యం ఉంది. కాబట్టి దీనికి అనుగుణంగా మనం రైతు సోదరులందరికీ కూడా ఈ తేమ శాతం కానివ్వండి, ఎఫ్ఏక్యూ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తీసుకొని రావడానికి సకల ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. గన్ని బ్యాగ్స్ కానివ్వండి, తర్వాత రైస్ మిల్ ట్యాగింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తూ ఇప్పుడు వచ్చిన जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में फ़तह हासिल करने के मकसद के तहत अहम पार्टियों के कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के तहत हुक्मराना कांग्रेस BRS के अलावा BJP पार्टी के कायदीन ने ज़ोरों शोर से इनकी पार्टी के लिए नामज़द किए गए उम्मीदवार के हक़ में ज़ोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जिससे जुबली हिल्स हल्के के तमाम इलाक़ों में सियासी कायदीन की जानिब से जल्द से आम का इनेकाद अमल में लाने के बाइस हलचल नज़र आ रही है। दरी असना ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिर्फ 4 दिन ही बाकी रहने की वजह से तमाम पार्टियों के अहम कायदीन और स्टार कैंपेनर तेज़ी के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस हिस्से के तहत आज मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने बोराबंडे में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इसके मद्देनज़र BJP कायदीन के महकमे पुलिस से इजाज़त लेने के बाद इंतज़ामात को मुकम्मल किया था, लेकिन चंद ही घंटों में ही बंडी संजय के जलसे आम के इजाज़त को मनसूख करने के बाइस बरहमी का इजहार करने वाले BJP कायदीन हुकूमत के तर्ज़ अमल की मुखालिफत कर रहे हैं और इसी तरह से दीगर पार्टियों के कायदीन अपने उम्मीदवार के हक़ में इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से चला रहे हैं। सीनियर एडवोकेट रिटायर्ड मुंसिफ मजिस्ट्रेट के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले जी शंकर के सानिया इर्तिहाल पर बार एसोसिएशन मेंबर ने दुख का इजहार किया। जी शंकर 1 फरवरी 1947 को ज़िला निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ शिवाजी नगर में पैदाइश हुई। इन्होंने शहर निज़ामाबाद के स्कूल में स्कूल की तालीम मुकम्मल करके BCom ग्रेजुएशन करने के बाद हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी लाल कॉलेज से LLB मुकम्मल किया और 1974 में एडवोकेट के तौर पर शामिल होकर 57 साल से ज़ायद कानूनी पेशा में खिदमत अंजाम दी और इन्होंने अपने करियर में पहले गवर्नमेंट टीचर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद कानूनी पेशा अख्तियार किया। बाद अज़ा इन्होंने जुडिशल सर्विसेज में शामिल होकर निज़ामाबाद, अंतापुर, चित्तूर, मुत्तहीनी और नारायणा पेट के अलावा दीगर मकामात में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के तौर पर खिदमत अंजाम दी और इसके अलावा इन्होंने लाजिमत इस्तीफ़ा देने के बाद फिर दोबारा प्रैक्टिस के तौर पर कानून के इल्म से आगाही हासिल करते हुए आवाम को मदद करना जारी रखा। इन्होंने ज़िला कोर्ट के अलावा तेलंगाना हाई कोर्ट में सिविल केस, क्रिमिनल केस के अलावा आइनी मामलात और रेवेन्यू और सर्विसेज के मामलात को हल करने के लिए खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा इन्होंने BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए अपने अनमोल नखूश छोड़ने में कामयाब हुए। बरोज़ जुमेरात सुबह के वक्त नासाज सेहत के बायस जी शंकर का सानिया इर्तिहाल हो गया।
نظام آباد بار ایسوسیشن کی جانب سے ان کے افراد خاندان کو اظہار تعزیت پیش کی گئی. తదుపరి వారు స్వతహాగా రిజైన్ చేసేసి మరి ప్రజలకు ఇంకా న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగింది. అలాగే హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేవారు. వారి యొక్క జూనియర్స్గా సాయిల్ గారు, సుమలత గారు, అలాగే బాలరాజు గారు ఇక్కడ ప్రస్తుతం వారు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ శంకర్ గారు మెజిస్ట్రేట్ మరియు అడ్వకేట్గా చాలా ప్రజలకు సేవలు చేయడంలో ముందుండి మరి వారు నిన్న అనుకోకుండా చనిపోవడం బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులందరికీ దిగ్భ్రాంతి కలిగించింది. అలాగే శంకర్ గారు ఆ రోజుల్లోనే బౌద్ధాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది. शहर निज़ामाबाद की जामिया तरक्की मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत कोशिश करने की कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी की ताकीद. शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाल में कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने शहरी इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर इजलास मुनक़िद किया और अब तक मुनक़िद इजलास में लिए जाने वाले फ़ैसलों को नाफिज करने का जायज़ा लेते हुए खाली जगहों का तहफ़्फ़ुज़ और वना मुहसवम लगाए गए पौधों की हिफाजत करने के अलावा सफाई और इंदिरामा घर की तामीरी कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए ओहदेदारों को अहकामात जारी किया और इन्होंने हर एक डिवीज़न में लिए गए फैसले के तहत नाफिज करने के बारे में आगाही हासिल किया और इन्हें अपने डिवीज़न में दरपेश मसाइल के बारे में यकीनी तौर पर आगाही हासिल करना ज़रूरी है. तभी इनसे मुतालिक मसाइल की शनाख्त करते हुए हल करने में आसानी होने का इजहार किया. कलेक्टर ने कहा कि खाली जगहों की शनाख्त करते हुए इसकी हिफाजत के लिए इक़दाम करें और माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए पौधों को लगाने का इजहार किया. कलेक्टर ने कहा कि इंदिरामा घर की तामीरी कामों में तेज़ी लाने के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमत अंजाम दें और इसके अलावा शहरी व दही इलाक़ों में 400 मुरब्बा फीट से कम अराज़ी रखने वाले भी G+1 की बुनियादी पर इंदिरामा स्कीम के तहत घर की तामीर करने के लिए हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई है. इस ताल्लुक़ से ओहदेदारान मुस्तक़ीन को शऊर बेदार फराहम करने का इजहार किया. पुलिस के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए अवाम के दिलों को फ़तेह करने की DGP शिवाधर रेड्डी ने की अपील. DGP शिवाधर रेड्डी ने ग्रुप 1 के तहत मुंतखब होने वाले DSPCs के लिए हैदराबाद पुलिस एकेडमी में तरबेती क्लासेस का इफ्तिताह अमल में लाया. में कुल 112 अफराद के लिए ट्रेनिंग देने के लिए शुरू किया है. इस हिस्से के तहत अब तक ये सबसे बड़ा बैच होने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में एकेडमिक डायरेक्टर अभिलाष बिस्त भी ने शिरकत की. जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई. जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की फतेह के लिए निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी की जानिब से मुसलसल कोशिश की जा रही है. बरोज़ चाशुमे को रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने एरागड्डा डिवीज़न में वाक़ गौतम नगर कॉलोनी में वसी दौरा करते हुए 317 बूथ के हुदूद में मुक़ीम अवाम से मुलाकात करने के दौरान इन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में वोट डालकर फतेह दिलाने की ख्वाहिश की. इन्होंने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के बारे में वजाहत किया और अनक़रीब मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की आवाम से अपील की. इस प्रोग्राम में कांग्रेस रियासती महिला सदर सुनीता राव, गौतमपुरी कॉलोनी इंचार्ज रवि गौड के अलावा दीगर ने शिरकत की. दोपहर के औक़ात में मालापल्ली के मसरूफ़ तरीन सड़क पर कुत्तों की जानिब से 3 नौजवानों पर किया हमला. महकमे बल्दिया में तहरीरी याददाश्त के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं. अफसोस. शहर में कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन काफ़ी इजाफा हो रहा है, लेकिन खौफ की बात यह है कि इन कुत्तों की जानिब से हर रोज़ अवाम व मासूम बच्चे पर हमले की वारदातों में इजाफा भी होता जा रहा है. लेकिन इस जानिब से महकमे बल्दिया की जानिब कोई कार्रवाई ना होने के सबब भी इन वारदातों में इजाफा होता जा रहा है. और आज दोपहर के औक़ात में भी इस तरह की वारदात मालापल्ली के मसरूफ़ तरीन सड़क पर पेश आया, जहां पर कुत्तों की जानिब से 3 नौजवानों पर हमला करते हुए शदीद ज़ख्मी किया गया और इस हमले में मोहम्मद रेहान शेख समी शदीद ज़ख्मी हुए, जिसके बाद हरकयाती नौजवान
قائد امتیاز خان کی جانب سے محکمہ بلدیہ کمشنر کو تحریری یادداشت حوالے کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ قبل میں محکمہ بلدیہ کی جانب سے آوارہ کتوں کی تعداد پر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے تھے، لیکن اب شہر کے ہر علاقوں میں کتوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہونے کے باوجود بھی محکمہ بلدیہ مجرمانہ غفلت کر رہی ہے۔ آج مالاپلی میں بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا، افسوسناک واقعہ۔ مالاپلی میں ڈویژن نمبر 55 مالاپلی مین روڈ پر کتوں کی کثرت زیادہ ہونے کی وجہ سے کتے بے قابو ہو کر عوام کو کاٹ رہے ہیں۔ اس معصوم بچے کو آج صبح کی اولین ساعتوں میں کتوں نے حملہ کر پیر کو بہت بری طرح سے زخمی کر دیا، اور 2-3 دوسرے اشخاص کو بھی کتوں نے اپنی شکار میں لے لیا اور دونوں لوگوں کو بھی زخمی کر دیا۔ ہم میونسپل کمشنر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مالاپلی کے اندر یہ کتوں کو پکڑنے کی ٹیم کو بھیج کر یہ کتوں سے مالاپلی کو پاک کیا جائے، اور مالاپلی میں راتوں میں کتے رہنے کی وجہ سے عوام کو آمد و رفت میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز کے جانے کے وقت میں کتوں کا گروپ یہاں پر ہمیشہ نظر آ رہا ہے۔ یہ میونسپل کمشنر صاحب کو یہ درخواست بھی ہم لوگ ریڈی کر دے چکے ہیں، اور ڈاگس کو پکڑنے کے لیے ایک نمبر آن لائن میں دیا گیا تھا، وہ نمبر پر بھی ہم رابطہ قائم کر کے انہیں بھی یہ اطلاع دے چکے ہیں، اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں جلد از جلد اس پر فوری طور پر اس کام کو کیا جائے۔ محکمہ پولیس نے کیا ایک اور قتل کو حل، نوی پیٹ میں پیش آئے خاتون کے قتل کے ملزمین کو لیا حراست میں۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس نے صحافتی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فتح نگر مستقر پر گزشتہ ماہ 24/10/2025 کو خاتون کے قتل کے کیس میں ملوث ہونے والوں کو آج فخر آباد مدہ پلی سے تعلق رکھنے والے جی سنگیتا منگلی بابو کے علاوہ پدما کو تحویل میں لے کر کورٹ میں پیش کرتے ہوئے ریمانڈ پر منتقل کیا۔ اے سی پی نے کہا کہ 24/10/2025 کے دن فتح نگر دیہات کے حدود میں پٹرول چھڑک کر جلائی گئی شیملا لکشمی عرف بجی کی نعش موجود ہونے کے تعلق سے دی گئی شکایت کے مطابق مقدمہ درج کر کے ملزمین کے لیے تحقیقات کرنے کے دوران اسی دن فخر آباد سے تعلق رکھنے والے دونوں خواتین سنگیتا اور پدما کے علاوہ ایک شخص بابو کو تحویل میں لے کر کی گئی پوچھ تاچھ کے بعد تفصیلات سے آگاہی حاصل ہوئی۔ مقتول شیملا لکشمی عرف بجی کو فخر آباد سے تعلق رکھنے والے سنگیتا بابو اور پدما کے درمیان کئی دنوں سے بہترین روابط ہونے کے باعث گھر میں آنا جانا جاری تھا۔ اچانک ایک دن رقومات کے معاملے میں ہونے والے جھگڑے کی وجہ سے انہیں کسی بھی طرح قتل کرنے کے بارے میں کیے گئے منصوبے کے مطابق ویران جگہ پر سیندی پلانے کے بہانے سے لے جا کر سیندی کی نشے میں دھت ہونے والی شیملا لکشمی کو سنگیتا نے ماباقی افراد کی مدد سے گلا گھونٹ کر قتل کیا اور اپنے لائے گئے پٹرول چھڑک کر آگ لگانے کا اظہار کیا۔ ضلع نظام آباد کے حدود میں منعقد ہونے والے TGPSC امتحانات کے مد نظر مختلف امتحانی مراکز پر سیکشن کو نافذ کرنے کا CP سائی چیتنیا نے کیا اظہار۔ نظام آباد ضلع کے حدود میں منعقد ہونے والے TGPSC امتحانات ڈپارٹمنٹ ٹیسٹ نومبر 2025 کے موقع پر تاریخ 8/11/2025 سے 14/11/2025 تک صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک مختلف امتحانی مراکز میں امتحانات منعقد ہوں گے۔ کسی بھی ناخوشگوار یا غیر متوقع موقع سے بچاؤ کے پیش نظر نظام آباد کے کمشنر پولیس جناب P سائی چیتنیا IPS نے سیکشن 163 BNSS کے تحت ممنوعہ احکامات جاری کیے۔ ان احکامات کے مطابق نظام آباد سب ڈویژن پولیس اسٹیشن کے حدود میں امن و امان برقرار رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات نافذ کیے جائیں گے۔ سیکشن 163 BNSS کے تحت درج ذیل احکامات جاری کیے گئے۔ نمبر 1، امتحانی مراکز کے قریب 2 یا اس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد رہے گی۔
नंबर 2, इम्तिहानी मराकिज़ के करीब किसी भी ममनुआ अशिया के साथ घूमने की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 3, इम्तिहानी मराकिज़ के अतराफ मौजूद तमाम ज़िराक्स सेंटर्स और लाउड स्पीकर को 8/11/2025 से 14/11/2025 तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। ये ममनुआ अहकामात 8/11/2025 से 14/11/2025 तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक नाफिजुल अमल रहेंगे। इख्तिताम से ख़बर नज़र डालते आज की अहम सुर्खियों पर। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में फतेह हासिल करने के मकसद के तहत अहम पार्टियों की जानिब से इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी। पुलिस के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देते हुए अवाम के दिलों को फतेह करे। ग्रुप 1 के तहत मुंतखब होने वाले DSPs को हैदराबाद पुलिस अकेडमी में तरबती क्लासेस का DGP शिवाधर रेड्डी ने किया इफ्तिताह। महकमे पुलिस ने किया एक और कत्ल को हल। नवी पेट में पेश आए खातून के कत्ल के मुल्जिमीन को लिया हिरासत में। शहर के जामी तरक्की के लिए मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत कोशिश करें। निज़ामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस हॉल में शहरी इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर कलेक्टर ने इजलास किया मुनक़िद। सीनियर एडवोकेट रिटायर्ड मुंसिफ मजिस्ट्रेट जी शंकर के सानिया इर्तिहाल पर निज़ामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश की गई। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिफ्ट्स व बाथरूम्स मरम्मत के लिए 16 लाख रुपये की मंजूरी को बनाया यकीनी। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।